أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، أسرى ببدر في الكون أشرا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، أكرم داء يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، أهل الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، من بالصهى والوفاء تحلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، واصلح وسهل ما قد تأواك. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، وآله ومن للحبيب عشاق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، ومن بحبل النبي توساك. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن
تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب الأرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله قوي السلطان الوالي البرهان المبسوط في الوجود كرم وإحسان تعالى مجده وعظم شانه ولك الخلق لحكمة وتوى عليها علمه وبشط لهم من فائد المنة ما جرت به في الأقدار القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأجلية بخلق هذا العبد المحبوب وانتصرت آثار شرفه في العوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة جارت فيها الكل محمود وتعطرت بوجودها أكواف الوجود وترجت برد العوالم بالتراج التكريم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجلي قضى بانتصار فضلي في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتصرف بوجودها ثقلا وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب يا لقلب سرور قد توالى يا لقلب يا لقلب سرور قد توالى بحبيب بحبيب أما العنا من والى بحبيب بحبيب أما العنا من والى يا لقلب يا لقلب سرور قد توالى يا لقلب يا لقلب سرور قد توالى بحبيب بحبيب أما العنا من والى بحبيب بحبيب أما العنا من والى جل ما شرف الوجود بنوري غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن أعلى مقامي وتناهى في مجده
وتعالى يا لقلب يا لقلب سرور قد توالى يا لقلب يا لقلب سرور قد توالى بحبيب بحبيب أما العنام نوالا بحبيب بحبيب أما العنام نوالا لا حدده العيون فيما اجتلته بشرك كامل يزيح الضلالا لا حدده العيون فيما اجتلته بشرك كامل يفسي الضلالا يا لقلب يا لقلب سرور قد توالى يا لقلب يا لقلب سرور قد توالى بحبيب بحبيب أما العنام نوالا بحبيب بحبيب أما العنام نوالا وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في سعونه وكمالا وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في سوني وكمالا يا لقلب يا لقلب سرور قد توالى يا لقلب يا لقلب سرور قد توالى بحبيب بحبيب أما العنام نوالا بحبيب بحبيب أما العنام نوالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويخار في تأكل معانه الجنان انتصر منه في عالم البطون والدور ما ملأ الوجود حلقي نور فتبارك الله من إله كريم بصرتنا آياته في الذكر الحكيم صلى الله عليه ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فما فاجأه هذه البشارة وتقلقها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نقرب بها لسان عما تتضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان الله عليه تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلو على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الصادق في قوله وفعله
ومبلغا عن الله ما أمره بالتبليغ لخلقه من فرده ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا. وما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكاتيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في حلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيأوا زلال الشرف الأصلي بودي وحبه معطر الأكوان بنشر ذكرهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تألقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التسوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مسهود بالعين صلى الله عليه حامل لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتصرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر ذلك النور ما أدحرت صلى الله عليه. وحصصت به من حصصت فكان مستقر في الأصلاب الفاحرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتألقت همة الركيم لهذه الحروف بأن يركم في هذا الكرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفسي بأصفير أوصافها العديمة وإن كانت الألسن لا تفي بأسر معسار أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من حواس المؤمنين وتروحا للمتألقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأن تعارب الأكلام عن صعون الخير الأنام ولكن هزني إلى تطوين ما حفظته من سيار أصراف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولد من الفضل الذي أما العالمين
وبكيت راية في الكون منصورة على المر الأيام والصهور والسنين صلى الله عليه دائي تعالك بهذه الحضرة الكريمة ولائج التسوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا وحبيبنا محمد رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان ودي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بتبسير للعالمين تعيد سبحان الله الحمد لله ولا إله الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كناد المسطور ليبرزه نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق الحكمة ألا من أتم الله عليه النعمة من حواس الأمة أن يهضر عند وجه الأمة تعنيسا لجنابها المصعود ومساركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة عاسية ومعهما من الخور الإين من قسم الله على من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور العمود وبارز الحامد المحمود مذعنا لله بتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بديهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنصر وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المساني فازاروا اليمن غرد واستديعوا بجمال فخفي الحسن تفرد الله يا نبي سلام
رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يصره العال إذا بنى بوجود المصطفى هادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين واهدنا نجا سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونور شاد مرحبا 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 يا نورا مرحبا 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 جد الحسين مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد مرحبا 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 يا مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف رسل محمد وسلام مستمر كل حين
sajadat. Sallallahu ala Muhammad marhaban. Sallallahu alaihi wasallam marhaban. Sallallahu ala Muhammad marhaban. Sallallahu alaihi wasallam marhaban. ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غاية الحسن الختام يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. وآتنا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. واكرم الأرواح منا يا الله باللقاء خير الأنام يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. وابلغ المحتار أنا يا الله من صلاة وسلام يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. صلوا على نبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama dan yang utama ialah puja dan puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam, yang alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dikumpulkan di rumahnya Allah, di taman-taman surga yang Allah bersimpuh sekaligus tolabun ilmi. Dan yang merupakan yang berada di sini merupakan orang-orang pilihan, orang-orang yang difilter dengan adanya keberkahan dari Allah berupa hujan yang mengademkan hati-hati kita sehingga kita bisa berkumpul bersama di sini, dan mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dalam kajian sore pada hari ini. Salawat besar salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya, dan mudah-mudahan kita sebagai umat selalu istiqomah berada di jalan dakwahnya. Sama-sama sebelum kita memulai kajian Bidayatul Hidayah kita pada sore hari ini, alhamdulillah gurunda kita Al-Habib Al-Mukarram Habib Ahmad bin Aziz Basurah telah hadir bersama para habib-habib lainnya, guru-guru kita lainnya. Semoga Allah berikan kebaikan, keberkahan, kelancaran, ilmu yang bermanfaat, dipanjangkan umurnya, dijadikan segala aktivitas yang menjadikan kebaikan, keberkahan, dan kita mendapatkan berkah dari semua. Dan mudah-mudahan kita yang ada di sini pun mendapatkan kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak soleh dan soleha. Sama-sama kita menjaga surat Al-Fatihah agar kebaikan pada hari ini selalu ada bersama kita. Ila hadat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita membacakan suratul Fatihah yang kedua khususon buat saudara saya, teman saya yang biasa menjadi MC di sini, Pak. Spesialis MC kalau untuk kajian Habib, Bapak Edi Sanjaya yang sedang kurang enak badan. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah jadikan penyakit menjadi penggugur dosa untuk kita semua, dan
teman-teman kita, saudara kita yang di Honda yang sedang sakit, Allah berikan kesehatan yang sembuh tahan. Ila hadatin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, langsung saja. Alhamdulillah Habib Ahmad bin Aziz Basra sudah hadir dan kita sama-sama fokus untuk sama-sama kita kajian di kitab Bidayatul Hidayah, insyaallah di halaman 48 di bagian paling awal atas. Semoga teman-teman kita fokus untuk berilmu dan kita mendapatkan ibroh dari apa yang diajarkan oleh Al-Mukarram Habib Ahmad bin Aziz Basra. Untuk Al-Habib tafadhal maskura. Dibukanya dari halaman 47 aja paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi'ulumihi wa 'ulumikum fid darain ila an qala radhiyallahu anna wa ankum. Waqra' fi as-subhi ba'da al-fatihati min as-suwari at-tiwal al-mufassal. وفي المغرب من قصاره وفي الظهر والعصر والعشاء من أوساطه نحو السماء ذات البروج وما قاربها من السور وفي الصبح في السفر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ولا تصل آخر السورة بتكبيرة الركوع ولكن أفصل بينهما بمقدار سبحان الله وكن في جميع قيامك مطرقا قاصرا نظرك على مصلاك فذلك أجمع لهمك وأجدر لحضور قلبك وإياك أن تلتفت يمينا وشمالا في صلاتك ثم كبر للركوع. بسم الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita masih bahas tentang sholat ya, kita udah tahu bahwa sholat itu salah satu rukun Islam, yang mana sholat 5 waktu merupakan kunci sorga kita. Sholat 5 waktu merupakan kunci rahmat Allah buat kita. Sholat 5 waktu merupakan kunci rezeki kita. Sholat 5 waktu kunci keberkahan, keberhasilan dunia maupun akhirat ya. Jadi sholat sebisa mungkin jangan pernah ditinggal, apapun alasannya. Gak bisa berdiri, duduk, gak bisa duduk, tiduran, gak bisa tiduran, apa aja yang digerakin, mata, hati, pokoknya sholat gak boleh ditinggal. Selagi akal masih ada maka hukum sholat wajib. Oh saya sholat gak bisa pakai wudu, ya udah jangan pakai air, berarti boleh tayamum. Saya nggak bisa pakai air, nggak bisa tayamum juga, maka tetap wajib sholat nggak? Selagi akal ada masih tetap wajib sholat. Namanya faqidut tahurain ya, tetap sholat walaupun dia tanpa wudu ataupun tanpa tayamum ya. Betapa pentingnya sholat. Nah, ulama juga menekankan sebisa mungkin sholat itu berjamaah. Kenapa? Karena baginda Nabi Muhammad SAW pernah katakan, salatul jama'ati tafdulu ala salatil faddi bi 27 darajah. Sholat berjamaah itu lebih afdol daripada sholat sendiri sebanyak 27 derajat. Makanya orang-orang soleh itu gak pernah ninggalin sholat berjamaah. Bahkan tidak pernah ada satu riwayat pun Nabi pernah sholat munfaridan, gak pernah ya.
Sholat subuh, zuhur, isya, asar, maghrib, isya, nggak pernah munfaridan seumur hidup sampai Rasulullah wafat. Nah kita sebisa mungkin. Kenapa? Karena juga dikatakan sholat berjamaah itu pasti diterima sama Allah. Kalau imamnya gak khusyuk, dilihat salah satu makmum. Kalau salah satu makmum gak khusyuk, tetap diterima karena berkumpul untuk melaksanakan sholat. Nah, jadi sebisa mungkin sholat itu harus berjamaah sebisa mungkin. Ya, kalau nggak bisa ya Pak, minimal di rumah lah. Di rumah sama istri kita tuh sholat berjamaah atau sama anak kita. Bahkan orang-orang soleh dulu dia nyewa orang buat bantuin dia sholat berjamaah. Ya. Dan kalau udah jadi imam, kudu pakai adab, ya, atau tata cara adab menjadi imam. Nah di sini dijelasin, waqra fi subhi ba'dal fatihati. Maka kalau engkau jadi imam, kalau sholat subuh baca setelah membaca surat Fatihah minas suwarit tiwal al-mufassal. Kalau bisa bacanya agak panjang suratnya. Nah kita kalau ditanya sekarang surat yang paling panjang kita hafalnya apa? Surat yang paling panjang apa? Al-Ikhlas tuh paling pendek. Ya, Al-Ikhlas tuh paling pendek. Apaan? Sabih Hizmah. Ya udah, bil khusus hari Jumat tuh kalau bisa subuhnya baca Sabih Hizmah, rakaat keduanya baca Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah. Alhamdulillah tuh masih ada panjang yang kita hafal. Sebagian majlis saya tanya, paling panjang surat yang ente hafal apa? Qulhu. Masya Allah, udah hebat banget itu Qulhu Allahad. Qulhu yang 3, Qulhu tuh udah hafal semua itu Bib. Kenapa sih subuh itu kalau bisa bacanya agak panjang? Karena biasanya kalau di masjid adabnya imam itu kalau agak panjang bacanya supaya makmum yang datangnya telat sholatnya biar dia dapat sholat berjamaah. Itu adabnya itu. Sebisa mungkin. Tapi di waktu-waktu lain sholat itu jangan diperpanjang. Kenapa? Karena Nabi pernah panggil Sayyidina Mu'adz. Sahabat Nabi Mu'adz itu demen kalau baca sholat itu bacaannya panjang-panjang. Bacanya panjang-panjang. Nabi panggil, ya Mu'adz, atuhibbu an takuna fatanan bainan nas? Mu'adz, memang engkau suka difitnah di mana-mana. Kenapa ya Rasulullah? Ente kalau jadi imam tuh baca jangan panjang-panjang. Berarti bacanya apa? Bacanya yang pendek-pendek, wadduha ke bawah. Misalnya baca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Masa enggak hafal juga sih? Hafal insyaallah. Atau baca al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil ma ila akhirih. Atau baca misalnya baca was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu ats-tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh ila akhirih. Sebisa mungkin. Intinya jangan memperpanjang kalau jadi imam. Kenapa ya Rasulullah? Karena makmum itu ada yang punya kegiatan, ada yang sakit, ada keperluan. Ditakutkan gara-gara kita bacaannya panjang, akhirnya dia tidak khusyuk di dalam sholatnya. Wa fil maghrib min qisarihi. Kalau sholatnya sholat maghrib, kalau kita jadi imam bacanya surat yang pendek-pendek. Nah baru itu kalau mau baca Qulhu boleh, sunnahnya begitu. Tapi yang perlu diperhatikan, sholat itu kalau sholat itu ada 2 surat yang kita perlu tahu sunnah gimana. Yang pertama, rakaat pertama suratnya kudu lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Itu yang pertama. Misalnya kalau di rakaat pertama kita baca wadduha, berarti rakaat kedua setidaknya bacanya apa? Baca Alam Nasroh atau baca Qulhu, baca Qul ya ayyuhal kafirun. Intinya rakaat kedua lebih sedikit daripada rakaat yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, sebisa mungkin sunnahnya itu dibacanya surat yang setelahnya kalau bisa. Yang di bawahnya. Contoh kayak tadi, kalau kita bacanya ara'aital ladzi yukadzibu biddin, berarti setelahnya apa itu suratnya?
Setelah surat Ara'aital ladzi yukadzibu biddin apa? Inna a'tainakal kautsar. Nah, tuh lebih pendek juga dia datangnya urutannya setelah Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, sebisa mungkin itu. Kecuali ada riwayat. Contoh di sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu kan sunnahnya rakaat pertama baca Sabbihisma. Rakaat kedua benar di urutan tuh setelahnya itu. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Tapi panjangan mana? Hal ataka atau Sabbihisma? Lebih panjang hal ataka haditsul ghasyiyah. Karena memang itu riwayat datang dari Nabi, maka tidak bisa dirubah. Sunnahnya tetap baca Sabbihisma sama hal ataka haditsul ghasyiyah. Dan akhirnya jadi perdebatan antara ulama bib. Ada sebagian imam tuh baca suratnya itu pertengahan ayat. Ada kan tuh? Bisa waladhdallin amin. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Pertengahan ayat tuh. Ada imam bacanya surat lengkap. Lebih afdol mana sih orang baca pertengahan ayat lebih banyak suratnya, ayatnya lebih banyak tapi nggak lengkap, nggak satu surat, sama orang yang baca satu surat lengkap tapi lebih pendek? Mana lebih afdol? Maka ulama mengatakan mereka memang berselisih antara Imam Ibn Hajar sama Imam Ramli. Kata Imam Ibn Hajar, karena memang ada hadis Nabi Muhammad SAW yang Nabi pernah katakan setiap huruf satu pahala. Setiap huruf satu pahala. Maka Ibn Hajar mengatakan ya udah, lebih afdol lebih banyak ayat walaupun tidak lengkap satu surat. Tapi Imam Ramli bilang apa? Lebih afdol lengkap suratnya walaupun lebih pendek. Lebih afdol lengkap. Lengkap dibacanya, misalnya ente baca Sabbihisma, ente baca Wadduha, ente baca Alam Nashrah, ente baca Inna Anzalna, atau ente baca Al-Qari'ah mal Qari'ah, atau ente baca Wal Adiyati Dhabha, atau baca Alhaakumut Takatsur. Lebih afdol daripada banyak tapi suratnya tidak lengkap. Ala kulli hal intinya sholat, jangan kagak sholat. Intinya sholat. Sholat jangan kagak sholat. Bahkan ada sahabat Nabi tuh setiap sholat dia bacanya kulhu Allahu ahad. Dia bacanya kulhu, alasannya beda sama kita. Kalau kita kan baca kulhu, kenapa alasannya? Karena itu doang yang tahu dan pengennya cepet sholatnya. Tapi sahabat Nabi dia hafal Quran, tapi dia demen tuh. Setiap baca surat apa ditutupi dengan kulhu. Dibilang, ya Rasulullah, inni uhibbu hadhihi surah. Saya itu cinta banget sama surat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyunya, maka Allah juga cinta kepada hamba yang cinta kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya intinya apa? Kesimpulan kalau ente jadi imam, jangan menjadi imam yang dibenci sama makmum. Jangan menjadi imam yang dibenci sama makmum. Bacanya Masya Allah, mentang-mentang apal Quran bacanya Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal 20 menit rakaat pertama. Kira-kira besok ada yang sholat lagi nggak? Itu makmum hatinya udah pada gerutuan itu. Nih imam datang dari mana nih sini? Udah tahu anda lagi ada keperluan, ada yang begini, kira-kira jadi khusyuk nggak sholatnya? Jadi nggak khusyuk. Nah, sholat nggak dipengenin begitu. Kalau ente kata Nabi mau sholatnya sholat panjang, maka sholatnya sendiri salli kaifa syi'ta. Terserah ente mau sholatnya 2 jam, boleh nggak kalau sendiri? Nggak apa-apa. Yang gempor ente, yang sakit ente, terserah. Tapi kalau ente lagi berjamaah, maka imam itu kudu mengikuti atau melihat makmum yang ada di belakangnya. Nah, terus tadi mana tadi? Wa fil maghrib min qisarihi wa fil dhuhri wal asri wal isya min awsatihi. Nah, kalau ente waktu zuhur, asar atau waktu isya bacanya yang pertengahan, jangan terlalu panjang juga jangan terlalu pendek.
Nahu was sama'i dzatil buruj, ya, wa ma qarabaha, ya, misalnya wasyamsi wadduhaha, atau wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta ila akhirih. Wa fis subhi fis safar, bil khusus pada saat ente lagi musafir, ya, ente jadi imam. Pernah nggak misalnya kita kalau lagi di rest area, lagi safar nih, pas nyampe di rest area sholat subuh, ente suruh jadi imam. Ada yang jadi imam maaf bacanya Yasin. Ente lagi safar ini, kesian orang. Apalagi lagi di airport bacanya surat panjang. Orang yang jadi makmum ente kira-kira dipanggil namanya, panggilan terakhir, kira-kira tetap sholat nggak tuh dia? Bakal kabur kan? Makanya kalau udah lagi di safar ente jadi imam, bacanya tuh sunnah Nabi, qul ya ayyuhal kafirun sama qul huwallahu ahad, singkat aja udah. Bahkan ulama bilang apa? Nabi Muhammad kan udah bilang, innallaha yuhibbu an tu'tiya rukhasahu. Orang kalau lagi safar, zuhur sama asar boleh dijamak gak? Boleh kan? Zuhur asar aja boleh dijamak. Masa lu baca panjang-panjang? Ente posisi lagi safar ini. Ini gak mentang-mentang lagi safar dia jadi imam, makmum banyak banget, ya udah mumpung dah. Bacanya panjang. Akhirnya berapa banyak orang di belakang ente, akhirnya dia ninggalin sholat sebabnya gitu. Tuh kata Nabi. Di sini dibilang wa fis subhi fis safar, khusus pada saat ente musafir, sholatnya sholat subuh, maka baca qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Wala tasil akhir surah bi takbiratir ruku. Dan hukumnya makruh. Orang kalau udah selesai baca surat langsung ruku tanpa berhenti walaupun sebentar. Contoh, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Ada yang begitu? Berhenti dulu, kufuwan ahad, berhenti sebentar aja, baru nanti takbir Allahu akbar. Supaya apa? Supaya takbir itu nggak dianggap dari surat Al-Ikhlas, ya. Tapi kalau ente gabung nggak pakai koma, biasanya ente kalau ngobrol aja sama orang kagak pakai koma, orang suka bingung nggak? Nih mana komanya, mana titiknya, ya kan nggak ketahuan tuh. Tapi lagi sholat pun seperti itu. Kudu ada komanya, ada titiknya. Berhenti dulu, biar orang tahu, oh ternyata takbiratul ihram itu takbiratul ihram untuk ruku, bukan dari surat Al-Fatihah. Nah, walakin afsil bainahuma bimiqdar subhanallah. Tapi pisahin antara akhir surat dengan takbir untuk menuju ke ruku dengan kadar subhanallah, kadarnya segitu. Ya, kufuwan ahad, Allahu akbar. Nah begitu, kadarnya subhanallah aja. Wa kun fi jami'i qiyamika mutriqan qasiran nadharaka ala musallak. Dan jadilah engkau di semua solat kita, dari awal solat sampai akhir solat, mutriqan, kepalanya nunduk ke bawah, pandangan mata ke tempat sujud. Di kitab lain dibilang apa? Walau fil Ka'bah, walaupun depan kita Ka'bah. Walaupun kita lagi sholat di Mekah, mudah-mudahan kita bisa umroh semuanya. Kita juga bisa pergi haji, amin ya rabbal alamin. Kita sholat lagi depan Ka'bah nih. Sunnahnya ngadep ke Ka'bah atau ngadep ke tempat sujud? Tetap ke tempat sujud. Kenapa? Karena kalau ente ngelihat satu titik ke tempat sujud, khusyuknya lebih kumpul daripada ente ngelihat ke tempat Ka'bah. Walaupun ada kitab tuh di Muqaddimah Al-Hadramiyah, di situ dibilang khusus di depan ente Ka'bah itu ngelihatnya ke Ka'bah, karena mandang Ka'bah itu dapat pahala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ulama-ulama seperti Imam Ghazali ataupun imam-imam yang lain, mereka mengatakan sunnahnya tetap dari pertama solat sampai akhir solat, kecuali nanti kalau ente tasyahud, asyhadu an la ilaha
illallah. Mata yang tadinya mandang ke sujud pindah ke mana? Pindah ke ujung jari di sini nih. Ngelihat ke sini, pindah. La ilaha illallah sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selain itu sunnahnya ngadep ke tempat sujud. Fadzalika ajma'u lihammika wa ajdaru lihuduri qalbika. Apa sih fungsinya? Supaya kita benar-benar khusyuk. Benar-benar khusyuk. Supaya kita benar-benar hadir pada saat kita mau salat. Wa iyyaka an taltafita yaminan wa shimalan fi salatika. Dan hati-hati jangan pas salat suka nengok-nengok ke kanan atau ke kiri. Ada enggak kira-kira yang kita salat kadang atau matanya kemana-mana? Ada enggak yang begitu tuh? Itu dijamin enggak khusyuk tuh. Dijamin enggak khusyuk. Ada hadisnya. Nabi bilang tuh kalau orang tuh suka nengok pas lagi sholatnya, maka Allah bakal nengok dari dia. Maksudnya nggak bakal dipandang lagi tuh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyadillah. Makanya sholat itu kudu khusyuk. Sebisa mungkin hadirkan khusyuk. Makanya sholat itu kudu tenang. Nabi di dalam hadis bilang apa? Idza ataitum ila shalah fa'alaikum bisakinati wal waqar. Kalau kalian tuh datang ke sholat itu kudu sakinah, tenang, waqar, tenang, jangan banyak gerak. Udah, yang mau misalnya yang kebelet kencing dulu. Yang mau kentut misalnya, kentut aja dulu tuh sebelum sholat tuh. Pokoknya bersihin semua, pikiran-pikiran selesain, handphone silent, matiin. Supaya apa? Supaya pertengahan sholat tidak ada yang mengganggu kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian thumma kabbir lirruku'. Nah, kalau udah selesai maka bertakbirlah untuk ruku. Kita pernah bahas kalau takbir ke ruku hukumnya rukun apa sunnah? Kita bilang Allahu Akbar ke ruku, hukumnya sunnah apa wajib? Sunnah apa wajib? Halo? Assalamualaikum. Wajib apa sunnah? Lupa juga tuh. Lagi mau ruku, kita takbir Allahu Akbar, hukumnya wajib apa sunnah? Lo kirain gue wajib? Wajib. Sunnah juga. Wajib apa sunnah? Yang wajib tunjuk tangan. Yang sunnah? Nah, sunnah. Sunnah. Walaupun ente misalnya nggak ngucap Allahu Akbar pada saat ente ruku, maka hukum sholatnya sah-sah aja, tapi ngurangin pahala sunnah. Ana mau tanya sekarang, supaya ngingetin aja lagi, karena kalau lagi hujan nih biasanya nih hawa-hawa ke pulau kasur semua kan. Jadi dibilang takbir itu ucapannya itu ada yang rukun. Ada yang rukun tuh, ada di dalam sholat. Di dalam sholat ada namanya rukun qauli, rukun perkataan yang wajib. Yang pertama apa? Takbiratul ihram. Orang kalau sholat gak boleh takbiratul ihram dibacanya dalam hati, kagak sah sholatnya. Kenapa? Karena takbiratul ihram hukumnya wajib, berarti kudu dia baca Allahu Akbar, atau yang penting kecil aja, yang penting dia aja yang dengar tuh Allahu Akbar. Nah cukup tuh. Yang kedua rukun qauli, apaan lagi? Rukun perkataan apa? Al-Fatihah, pembacaan surat Al-Fatihah. Pembacaan surat Al-Fatihah mau di rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, wajib dibaca, nggak boleh dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kalau ente salatnya munfaridan atau makmum, yang penting ente denger aja udah. Bacaan Fatihah wajib dibaca. Surat pendek wajib dibaca nggak? Nggak, hukumnya sunnah. Yang ketiga rukun perkataan apaan lagi? Tasyahud akhir. Tasyahud awal sunnah tuh. Tasyahud akhir wajib diucap tuh.
At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah assalamu alayka. Itu wajib diucap tuh. Terus yang keempat, yang keempat selawat dulu. Selawat dulu sama Nabi. Selawat sama Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kelima baru salam. Assalamualaikum. Itu paling dikitnya itu. Assalamualaikum. Ini rukun nggak boleh nggak dibaca. Kalau dibacanya dalam hati, maka hukum sholatnya tidak sah. Tapi berarti yang lain-lain tuh hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Nah sunnah tadi kalau ente nggak baca berarti mengurangi pahala sholat kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tsumma kabbir liruku', kemudian takbirlah menuju ke ruku'. Warfa' yadaika kama sabak. Dan di dalam sholat sunnah mengangkat kedua tangan. Kan gini tuh. Ada berapa tempat? Ada 4 tempat. Sebagian ulama bilangnya 5 tempat. Yang 4 aja dulu yang mu'tamad. Yang pertama pada saat takbiratul ihram sunnah mengangkat kedua tangan. Allahu akbar. Tuh sunnah mengangkat kedua tangan. Berarti kalau ada orang sholat kagak pakai ngangkat kedua tangan, Allahu akbar, tangannya gini, sah nggak sholatnya? Sah aja. Jadi jangan lu katain tuh orang sesat langsung. Cuman ngurangin sunnah Nabi itu, kagak ngikutin sunnah Nabi. Nah jadi sunnah pertamanya kapan? Pada saat takbiratul ihram. Yang kedua kapan? Pada saat ruku. Pada saat ruku sunnah ngangkat tangan. Allahu akbar, tuh ke ruku tuh. Yang ketiga pada saat i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Dan yang keempat kapan? Pada saat bangun setelah tasyahud awal. Bangun dari tasyahud awal menuju ke rakaat yang ketiga, maka disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan. Selain itu enggak sunnah. Ente dari duduk di antara 2 sujud menuju ke tempat sujud sunnah enggak ngangkat tangan? Enggak. Dari sujud misalnya ente mau ke rakaat yang kedua sunnah enggak? Enggak, kecuali kalau ente duduk istirahat. Duduk dulu sebentar baru menuju ke berdiri, disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan. Nah, kemudian warfa' yadaika kama sabaq wa muddat takbir ila intiha'ir ruku'. Nah, takbir itu mulainya kapan? Pertama gerak, berhenti ruku', takbirnya berhenti. Allahu akbar. Dah ruku'nya berhenti, takbirnya juga berhenti. Mudah artinya apa? Mudah tuh dipanjangin takbirnya. Tapi kita udah pernah bahas. Yang dipanjangin itu jangan sampai salah. Ada orang yang dipanjangin alifnya, alif awal. Berarti bacanya gimana itu kalau dipanjangin alifnya? Allahu akbar. Ada yang suka begitu? Kayaknya keren kan? Itu yang tahu artinya sengaja bisa kufur. Bahaya itu. Makanya bahasa Arab tuh luas. Hebat tuh bahasa Arab. Kenapa kok bisa kufur? Karena kalau alifnya dipanjangin jadinya pertanyaan. Apakah Allah Maha Besar? Jadi ragu kan dia? Dia ragu nih, Allah Maha Besar apa kagak nih? Kalau dia paham, dia sengaja, maka dia kufur. Kalau dia kagak paham, selama ini ya Allah beb, ana gaya-gayaan banget sholat ya. Allahu akbar. Ada yang begitu tuh sholatnya. Ya udah, kudu belajar. Tapi ulama bilang dapat dosa ente, harusnya belajar. Karena itu rukun. Rukun-rukun sholat harus belajar. Makanya alifnya nggak boleh panjang. Yang panjangnya apa? Lamnya. Allahu akbar. Pertama ruku mulai, berhenti di ruku, takbirnya juga berhenti. Tsumma dha' rahataika ala rukbataik. Dan kedua telapak tangan kau taruhnya di mana? Taruhnya di atas lutut. Kalau naruhnya misalnya ana mau naruhnya di atas tulang keringannya, boleh nggak? Makruh. Atau di atas lutut misalnya di paha atau di atas segini nih dikit.
Hukumnya apa? Hukumnya juga makruh. Ada kan orang terlalu rukunya terlalu dalam banget tuh. Sebisa mungkin ruku itu kalau ditaruh papan itu bisa lurus nggak? Nah, itu sunnahnya begitu. Kecuali kalau memang bongkok. Ada orang bongkok mau dilurus-lurusin bisa nggak? Nggak, sakit dia, nggak apa-apa, uzur itu. Itu uzur, nggak apa-apa. Ada orang terlalu rukunya ke bawah makruh, terlalu naik makruh, bahkan bisa tidak sahnya dia punya ruku. Kapan tidak sah? Kalau memang telapak tangan kagak sampai ke tempat lutut kita. Ya, ada orang rukunya cuma gitu tuh, turunnya dikit doang tuh. Itu seakan-akan dia berdiri tuh kagak ruku. Ruku itu harus telapak tangan sampai ke lutut kita. Wa asabi'uka mansyuratun. Dan kita punya jari-jari mansyurah. Maksudnya kagak dikepel. Kagak usah dikepel gitu. Kalau dikepel nanti mau ribut itu namanya. Wansib rukbataika wa mudda dhahraka wa unuka. Nah, dan posisi ente punya kaki pada saat berdiri itu posisi seakan-akan ada sejengkal deh antara kaki pertama sama kaki kedua, itu sejengkal. Nggak perlu lu ukur, ntar ada orang sholat maghrib diukur dulu. Nggak, maksudnya posisi kaki kanan sama kaki kiri kira-kira sejengkal aja. Ada orang dia terlalu lebar. Ada nggak yang terlalu lebar? Di mazhab Syafi'i dibilang makruh. Kenapa? Karena bisa jadi bahaya sebenarnya buat dia. Kalau ada temennya iseng ngangkat dikit, jatuh nggak dia? Mending kalau jatuh dong, robek celana lo. Makanya makruh. Gimana Bib? Misalnya ada saf. Ada kan yang beralasan karena saf sebelahnya masih ada jarak. Saf yang ada jarak makruh itu pada saat memang muat satu orang. Tapi kalau memang nggak muat satu orang dan nggak memungkinkan ente tutup, kalau ente tutupnya ente bakal lebar banget, maka tetap ente tutupnya jadi makruh itu. Karena sholat itu yang dicari nyaman. Ada orang, terlalu mepet juga makruh. Ada orang sholatnya nempel dua-duanya, makruh nggak? Makruh juga. Dia jangan terlalu lebar dan jangan juga terlalu nempel. Wa mudda dhahraka wa unukaka wa ra'saka mustawiyan kasahifatil wahidah. Jadi seakan-akan itu adalah papan yang lurus. Wa jafi mirfagaika an jambaika wal mar'atu la taf'alu dzalik. Tapi khusus perempuan jangan ngelakuin sesuatu seperti laki. Kalau laki kan takbirnya nih kelihatan. Benar-benar pisah. Tapi kalau perempuan ininya nempel aja tuh, dikit aja. Allahu Akbar. Kenapa? Karena perempuan itu dituntut dia punya rasa malunya lebih daripada laki-laki. Pas lagi sujud juga begitu. Kalau laki-laki kan begitu tuh sujudnya. Kalau perempuan ditutup gini dikit. Kenapa? Karena kalau perempuan itu lebih dituntut untuk punya rasa malu. Jangan yang perempuan pengen jadi laki, yang laki jadi yang laki Allah. Lalu laki-laki. Yang laki kudu jadi laki, yang perempuan jadi perempuan. Karena ada hadisnya itu Nabi melaknat al mutasyabbihina bin nisa wal mutasyabbihat bir rijal. Allah melaknat, kata Nabi Muhammad SAW, kalau ada laki-laki yang miripin dirinya dengan perempuan dan perempuan miripin dirinya dengan laki-laki, waliyadzubillah. Dari segi apa aja? Dari segi ngomong, pakaian, cara jalan, cara ngambil tisu, kan? Kalau laki ngambil tisu kan gini, ini enggak sok-sokan. Salah. Nah, itu mal'un tuh. Hati-hati. Pokoknya yang laki kudu jadilah, yang perempuan kudu jadi perempuan. Ndak berhenti di situ. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan mengabulkan hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Fadlu. Ya, jazakallah khairan jaza pada Habib Ahmad bin Aris Basurah yang telah memberikan penjelasannya tentang kitab Bidatul Hidayah. Mungkin dari para jamaah sekalian ada yang ingin bertanya, 1-2 pertanyaan. Bapak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit bertanya, ada sebagian masjid menggunakan mushaf Al-Quran di depan imam ya, ketika sholat wajib, sholat 5 waktu. Sedangkan yang saya tahu kalau sholat sunnah nggak apa-apa tuh baca, imam baca Al-Quran yang besar gitu ya, di tujuannya untuk lebih khusyuk mungkin ya. Ya itu bagaimana hukumnya, Bib? Hukum membaca Al-Quran pada saat sholat, yang pertama yang perlu kita tahu, dipastikan imamnya kagak hafal. Nah, imamnya berarti nggak hafal Quran itu, ya. Dan yang kedua berarti masjidnya pun karena memang udah terlanjur imamnya kagak hafal, mereka tetap mau ngikutin sunnah Nabi. Mereka pengen Jumatannya itu bacanya Sabbihisma amahal ataka haditsul ghasyiyah. Akhirnya disediakan Al-Quran. Gimana sih hukum ana baca, imam misalnya ana baca langsung dari Al-Quran, sholatnya sholat wajib, gak masalah selagi tidak mengganggu sholat ente sampai batal ya. Yang pertama yang ganggu sholat batal apa? Ada 3 gerakan yang bikin ente sholatnya batal. Ya udah gak apa-apa ente pakai Quran. Mau sholatnya fardu ataupun sholatnya sunnah tuh hukumnya sama ya, sholatnya fardu ataupun sholat sunnah. Yang kedua, jangan sampai ada gerakan-gerakan yang hukumnya makruh. Misalnya gerakan yang bikin makruh itu apa? Ana mau balik Quran nih, tapi ana pas balik Quran ana pegang tangan 2, ana mainin lagi, walaupun itu nggak ngebatalin kan, jari-jari kan nggak ngebatalin, tapi hukum sholatnya jadi makruh. Gimana jadi ana kalau mau baca pakai Al-Quran boleh nggak? Sah-sah aja ya, apalagi niatnya untuk membangun sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka sebisa mungkin Nabi kan bilang tuh, ya ummukum aqra'ukum, yang jadi imam itu kudu yang apal Al-Quran, yang apal tentang sholat. Makanya sebisa mungkin tuh walaupun bukan aib, bukan aib misalnya ada imam disiapin Al-Quran di depan dia baca. Biasanya apalagi kan kalau udah akhir bulan, biasanya orang-orang Honda kalau suruh jadi imam akhir bulan, masya Allah, duit udah habis semua, duit Quran lupa semua. Nah itu labas, nggak apa-apa, jadi nggak apa-apa hukuman. Fadhol. Ya, assalamualaikum Bib. Tadi terkait yang pandangan sholat yang harus di tempat sujud gitu ya Bib ya. Dan tadi ya Bib menjelaskan juga kalau ada di kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah itu kalau di Ka'bah itu boleh melihat Ka'bah gitu, dan terus ada satu lagi melihat telunjuk ya. Nah kalau seandainya kita ada gerakan kunutnya Bib ya, itu kan harus ngangkat tangan gitu berdoa. Apakah itu harus direnggangkan biar mata kita tetap di tempat sujud atau gimana? Jazakallah khair. Dan dikhususkan juga, memang kenapa sih sholat itu kudu ngelihat tempat sujud? Tadi Imam Ghazali udah jelasin. Imam Ghazali mengatakan memang sholat itu dihadapkan ke tempat sujud agar kita bisa hadir sholatnya. Tapi ada beberapa tempat. Satu belum mana sebutin juga tadi. Pada saat kita berdoa, mau tidak mau, kita ngelihat tangan kita. Jadi pada saat kita berdoa, yang kita lihat tempat tangan kita. Selain itu, disunnahkan kita ngelihat tempat sujud. Bahkan makruh orang sholat kalau dia merem. Ada kan kalau kita suka sholat merem nggak? Allahu Akbar. Nah, secara mu'tamad di ilmu-ilmu fikih, nanti kalau buka kitab-kitabnya Madzhab Syafi'i, tuh hukum sholatnya makruh. Kecuali Imam Ghazali. Imam Ghazali bilang apa? Selagi meremnya ente itu bisa khusyuk, merem nggak apa-apa. Selagi meremnya kita bisa khusyuk, maka disuruh merem. Intinya apa? Intinya sholat itu sebisa mungkin khusyuk. Karena khusyuk itu benar-benar sholat yang paling diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakallah khair. Ya, alhamdulillah tadi sudah dijawab oleh Al Habib Ahmad bin Anis Basuro. Alhamdulillah kita juga telah di penghujung acara untuk kajian pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini intinya kita bisa
memaksimalkan menjalankan sholat 5 waktu. Mobil khusus kita selalu berjamaah, kita ramaikan masjid kita, nggak hanya di tempat kerja ini, namun di rumah-rumah kita juga menjadi jamaah yang selalu mengisi di tempat masjid atau musolanya masing-masing. Mungkin itu pesannya, dan mudah-mudahan kita semua bisa sesuai yang tadi diajarkan Habib, kita ramaikan masjid kita untuk sholat berjamaah 5 waktu. Mungkin itu saja kita dengarkan untuk terakhir, semoga biar mendapat kebaikan berkahan. Doa terakhir oleh Habib, mudah-mudahan lanjut. Baik, fadal. آمين آمين وينور قلوبكم بالإيمان ويصلحكم شأنكم ويرزقكم ويبارك في أرزاقكم وعلى ما والسلف الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. فاتحة. نعوذ بالله من النار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بسر الفاتحة والنور الفاتحة والنور الله ينظر لنا بنظرة خير ولطف وعافية وإلى الحمد لله رب العالمين. قبول جزاكم الله.